گجرات شہر کے شمال میں زمیندار کالج کے عقب میں صدیوں پرانا گاؤں سابوال آباد ہے۔ سابوال کے جنوب میں گجرات شہر کا محلہ اسلام نگر، شمال میں ایئرپورٹ گاؤں پکھوال، مشرق میں زمیندار کالج گاؤں مدینہ مہندہ اور مغرب میں گاؤں کھیپڑا والا پھلروان ادوال ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق سابوال کی آبادی 2597 ہے۔ سابوال کا رقبہ بہت زیادہ تھا، مگر مختلف ادوار میں حکومت اپنے منصوبوں کے لیے سابوال کی زمینیں ایکوائر کرتی رہی، جس میں ایئرپورٹ کا رن وے، لیبر کالونی اور ماڈل ٹاؤن کا بڑا حصہ اور اس سے ملحقہ کالونیاں شامل ہیں۔ زمیندار اسکول اور کالج بھی سابوال کے رقبے پر تعمیر ہوا۔ ان سب سے بچ کر اس وقت سابوال کا کل رقبہ 800 ایکڑ ہے۔ گاؤں کی تاریخ کے بارے میں ملک کے ممتاز قانون دان چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ نے بتایا، سابوال کا جد امجد جو ہے، سابوال، پکھوال، ادوال، وال جو کہتے ہیں وہ پلیس آف ریزیڈنس کو کہتے ہیں۔ ہمارے جو پہلے بزرگ جہاں آئے تھے ان کا نام سابو چند تھا، وہ ماچھیال سے آئے تھے اور ماچھیال سے وہ مغلیہ عہد میں، اور غالباً جو روایات ہیں ان کے مطابق اکبر کے عہد میں 1530-35 کے قریب وہ یہاں آئے تھے۔ تو نام وہاں اس طرح ہی پڑتا تھا کہ جہاں سابو رہتا ہے، سابوال وہ جگہ جہاں سابو رہتا ہے۔ اب سابوال کے سابو چند کے 2 بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک ہی شخص کی اولاد ہے سابوال کے، جتنی بھی ہے، جتنے بھی وہاں ایگریکلچر کلاس ہے، وہ سارے کے سارے سابو چند کی اولاد ہیں، اور اس میں کسی قسم کی اور کوئی نہ سب کاسٹ ہے نہ کسی اور کے ماں سوائے۔ جب اب شہری آبادی وہاں آ گئی ہے تو سابوال کے حدود میں بہت سے دیگر گاؤں کے لوگ، دیگر علاقوں کے اور دیگر صوبوں کے لوگ، جس میں پٹھان اور جنوبی پنجاب کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ یہاں آباد ہو چکے ہیں۔ اس میں جو پہلے معروف آدمی ہوئے ہیں وہ چودھری فتح تھے۔ وہ پہلے ذیلدار تھے، رجسٹرار تھے ہر تحصیل میں۔ آج تو تحصیلدار رجسٹرار ہوتا ہے نا، اس وقت آنریری رجسٹرار ہوا کرتے تھے، ایک کھاریا میں، ایک گجرات میں، ایک پھالیے میں۔ تو وہ آنریری تھے، ممبر ضلع کونسل تھے۔ یہ اس کے علاوہ جو پہلا گزٹیئر شائع ہوا تھا کمشنر پنڈی ڈویژن نے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گجرات کی گجر کمیونٹی میں 3 بااثر گھرانے یا افراد ہیں۔ ایک، اس وقت نواب سر فضل علی کو سر کا خطاب نہیں ملا تھا، پہلے گزٹیئر کی میں بات کر رہا ہوں، فضل علی اجناڑا، عبداللہ خان دلاور پور اور فتح علی سابوال۔ گجر برادری میں اس وقت یہ تینوں فرسٹ گزٹیئر کے مطابق تھے۔ تو بدقسمتی چودھری فتح علی کی یہ تھی کہ 1918 میں ان کے 2 بیٹے جوان تھے، ایک تحصیلدار تھے، ایک سب انسپیکٹر تھے۔ تحصیلدار پھالیے تھے، اس وقت زمانے میں نائب تحصیلدار یا ASI کا عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ ذیلدار کے بیٹے چونکہ وہ میٹرک تھے، دونوں ڈائریکٹلی تحصیلدار اور سب انسپیکٹر لیے گئے۔ وہ 1918 میں 10 دن کے وقفے کے بعد دونوں بھائی فوت ہو گئے۔ اب ان کے پوتے تھے اور ایک بیٹا، انہوں نے ایک بعد میں شادی کی جو ان کے پوتوں سے تھوڑا کچھ سے چھوٹے تھے، کچھ سے بڑے تھے۔ تو ایک گیپ آ گیا۔ اس گیپ میں ان کے ایک بڑے بھائی فضل داد کے بیٹے سلطان علی تھے۔ وہ چودھری سلطان علی سربراہ ذیلدار بھی بنے، آنریری میجسٹریٹ بھی بنے، وہ بھی ممبر ضلع کونسل ہوئے۔ یہ 1921 سے لے کر 1987-91 تک یہ ضلع کونسل کی ممبری ہمارے خاندان میں رہی ہے، خواہ اس میں 5 یونین کالجز، 70 گاؤں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ہستیاں تھیں، ان ہمارے آباء و اجداد۔ باقی بھی لوگ سابوال کے بہت اعلیٰ انسان ہیں، ان کے اندر بھائی چارہ بھی بہت تھا، وہ سارے دانا لوگ بھی تھے، لیکن سیاسی طور پر معروف جو ہوئے ہیں
یہ چوری فتح علی اور چوری سلطان علی. پہلا جو الیکشن چیئرمین کا ہوا ایوب خان زمانے میں، چوری فتح علی کے پوتے کیپٹن محمد اشرف جو ہیں وہ چیئرمین ہوئے. دوسرے الیکشن میں چوری سلطان علی کے بیٹے چوری اکرم چیئرمین ہوئے، ان کے بعد ان کا بیٹا ہوا، اور دوسری طرف سے میں ضلع کونسل میں چلا گیا. یہ دو گھرانے جو تھے ان نے انتخابی حد تک نہیں، باقی ہمارے گاؤں کے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی بڑے اچھے نیک معروف انسان ہوئے ہیں. قیام پاکستان کے وقت اپنے بچپن میں جو سابوال مجھے ملا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد اور داناب بزرگوں کے تدبر اور محنت کی وجہ سے ایک بہت ہی صحت مند سماجی حالات کا حامل گاؤں ملا تھا. اگرچہ وہاں بجلی اور گیس کی سہولتیں نہیں تھیں، وہاں پکی سڑکیں نہیں تھیں، کوئی ڈسپینسری وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دیگر قدیم بستیوں کی طرح سابوال میں بھائی چارہ تھا، اپنائیت تھی، ایک دوسرے کے غم اور میں دیانتداری سے شریک ہوا کرتے تھے خوشی میں. اور دوسرے قدیم بستیوں کی طرح یہ ایک بستی بھی تھی، ایک خود کفیل بستی تھی. اس کا محتاجی کسی شہری ضرورت کے لیے نہ تھی، ساری چیزیں گاؤں میں میسر تھیں. اب جو وقت گزرتا گیا سابوال میں بتدریج سہولتیں آنا شروع ہو گئیں. 1961 میں بجلی کی سہولت آئی. 1966-67 میں ضلع کونسل کی توفیل، اس کی معرفت پہلی گجرات ضلع میں شہر سے کسی گاؤں کو کوئی پختہ سڑک تعمیر ہوئی. 1990 میں گیس وغیرہ آ گئی. ابھی سارے شہر گجرات کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. جب گجرات شہر کے صرف 3 گاؤں معین الدین پور، مدینہ اور سابوال میں یہ سہولت 1990 میں ہارون شاہ جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے ان کے فنڈز سے یہ سابوال میں 1990 میں. اس سے قبل صرف ایئرپورٹ تھا سابوال کی حدود میں، زمیندار ہائی اسکول اور کالج تھے. لیکن جس طرح کوئی بھی گاؤں جو شہر سے ملکہ ہوگا اس کو وہ شہر آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیتا ہے. سابوال بھی نگلنا شروع ہو گیا. 80 سے قبل لیبر کالونی بنی، ماڈل ٹاؤن بن گیا، بے شمار بستیاں بن گئی. اسلام نگر یہ چھوٹا سا محلہ تھا، وہ اس نے پھیلتا پھیلتا آدھے سابوال کو نگل لیا. اب یہاں سابوال کا جو ماحول ہے وہ بڑی حد تک ایک شہری ماحول ہے. شہری ماحول میں بدی کی بہت سی قوتیں ہوتی ہیں جس میں بیگانگی اور جرائم ہوتے ہیں، وہ اب وہاں دستیاب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں سابوال کی باسیوں کی بہت زیادہ منتقد ہوں، ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حالت بدلی ہے، خود متحرک ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں. گاؤں کی گلیوں اور سڑکوں کی توسیع کی ہے، صحت و صفائی کے بے شمار منصوبے مکمل کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت خوبصورت قبرستان بنایا ہے. اب اپنی مدد آپ کے تحت کسی گاؤں کی جو نمونہ ہے وہ سابوال نے پیش کیا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں دوسرے گاؤں بھی اب اس کی پیروی کریں گے. ملک کے معروف قانون دان چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ کا تعلق بھی سابوال سے ہے، بلکہ گجرات اور منڈی بہاودین میں وہ گاؤں سابوال کی پہچان ہے. چودھری مسعود اختر 14 اکتوبر 1940 کو سابوال میں پیدا ہوئے. سابوال پرائمری اسکول اور ذمہ دار ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 1957 میں ذمہ دار کالج میں داخلہ لیا اور پھر اسٹوڈنٹس یونین کے صدر بھی بنے. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے لاء کیا اور اگست 1963 میں گجرات میں وکالت شروع کی. 1964 کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے تو 150 پٹیشنز فائل ہوئیں جو ساری کی ساری چودھری صاحب کو ملی. انہوں نے 1966 میں ضلع کونسل کا الیکشن بھی لڑا. ابھی وکالت کا آغاز ہی کیا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری ان پر آ گئی. میں نے 1963 میں وکالت شروع کی تھی
اور پھر 1966 میں میں ممبر ضلع منتخب ہو گیا تھا. اس زمانے کی جو ضلع کونسل تھی اس کا چیئرمین سرکاری طور پر ڈپٹی کمشنر ہوا کرتا تھا اور 50 کے قریب الیکٹڈ ممبر تھے. 20 جو تھے وہ منڈی بہاؤالدین موجودہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو اس وقت تحصیل پھالیہ کہتے تھے اور 15 تحصیل کھاریاں اور 15 گجرات سے تھے. خوش قسمتی سے اس زمانے میں چونکہ جو ممبر ضلع کونسل آتے تھے وہ عام طور پر زیادہ خواندہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ دانا لوگ ہوتے تھے، بااثر لوگ ہوتے تھے. اس لیے اس عہد میں ضلع کونسل کا ایجنڈا جو ہے وہ نصف سے زیادہ میری قراردادوں سوالوں پر مشتمل ہوتا تھا. اور اس زمانے میں 3 صرف ایم پی اے تھے، ایک نوابزادہ اصغر علی، ایک چودھری محمد اقبال چیدیا والا، ایک چودھری مانک بساڑ، جو 1965 کے انتخاب میں منتخب ہوئے تھے. اتفاق سے اس ضلع کونسل کے 30 جو ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے وہ ایکس افیشو ممبر ہوتے تھے لیکن نان ووٹنگ ممبر ہوتے تھے. تو جو آدمی ایجنڈے میں زیادہ ہوتا تھا ان محکموں کا احتساب کرتا تھا، ان کے متعلق سوالات پوچھتا تھا، تو وہ یقیناً سرکاری ملازم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے ہاؤس کے سامنے، پوری انتظامیہ کے سامنے، ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں کوئی ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے. میں چونکہ اٹھا دیا کرتا تھا اس لیے اس زمانے میں لوگ ایم پی اے سے سفارش کرانے کے بعد میرے پاس ضرور آتے تھے سفارش کے لیے. ایوب خان کے زمانے میں مادر ملت کا پولنگ ایجنٹ گجرات میں تھا اور میں میاں چودھری محمد آسن اعتزاز حسن کے والد کونسل مسلم لیگ کے صدر تھے اور میں جنرل سیکرٹری تھا. تو میں یہاں مادر ملت کا پولنگ ایجنٹ تھا. میرے سامنے اس وقت ایوب خان کے جو 6 پولنگ اسٹیشن تھے گجرات میں، ایک کڑیاں والا، ایک گجرات، ایک لالا موسا، ایک کھارییں، منڈی بہاؤالدین اور پھالیہ. گجرات میں میرے بالمقابل ریسٹ ہاؤس میں جو ایوب خان کے پولنگ ایجنٹ تھے وہ چودھری ظہور اللہ صاحب تھے اور میاں محمد اکبر صاحب. مادر ملت کی کمپین میں نکلا کرتا تھا تو میرے پاس سکوٹر ہوا کرتا تھا. تو اعتزاز حسن 4th ایئر میں تھے. یہ پتہ نہیں کیوں انہیں میں پسند تھا، یہ ہمیشہ میرے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر کئی دفعہ ہمارے ساتھ مختلف گاؤں میں کمپین کے لیے گئے تھے. 70 کے الیکشن میں نہیں، چونکہ میں کونسل مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا، کونسل لیگ نے چودھری ظہور اللہ کو ٹکٹ دیا تھا. اب چونکہ میری ساری کمپین 63 سے لگ کے 69 تک چودھری ظہور اللہ صاحب کے، چونکہ وہ کنونشن مسلم لیگ میں تھے اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، تو میرے لیے انہیں قبول کرنا ممکن نہ رہا. تو اس لیے میں نے پیپلز پارٹی کا تو کینڈیڈیٹ تھا نہیں قومی اسمبلی میں، تو وہ نوابزادہ اصغر کی حمایت کی. اور صوبے میں چونکہ سید امیر حسین شاہ المعروف کاکو شاہ اسمبلی کے امیدوار تھے تو میں نے ان کے ساتھ بھرپور کمپین کی. گاؤں سابوال ایک ماڈل ولیج ہے. یہاں شہر سے زیادہ صفائی اور سہولتیں میسر ہیں اور اسے ماڈل بنانے والی شخصیت چودھری مسعود اورنگزیب ہیں. گزشتہ 22 سال میں انہوں نے اپنے گاؤں کا نقشہ بدل دیا. گاؤں کی ہر گلی ان کی محنت اور اس مٹی سے محبت کی گواہی دے رہی ہے. میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. بارین میں 15 سال پولیس کی ملازمت کی تھی، سن 85 سے لے کے 2000 تک. لیکن ایمانداری کی بات ہے، ادھر بھی میرے دل میں یہ آتا تھا کہ نوکری تو کر رہے لیکن اپنے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی. جب بڑھاپے میں جائیں گے تو خدمت کیا ہونی. وہ اسی سوچ کے تحت میں ادھر سے ریزائن کر کے گاؤں میں آ گیا ہوں. اور عرصہ 22 سال سے میں نے یہ ثابت کیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے نوکری چھوڑی تھی اس مقصد میں سے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. میں نے کوئی ذاتی کاروبار یا کوئی نوکری پاکستان میں آگے نہیں کی. میں فقط یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے لوگ اکثر روتے رہتے تھے، یہ حکومت یہ نہیں کرتی، گلیاں ٹوٹی ہیں، اسکول کا کوئی حالت نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے، یہ قبرستان کا برا حال ہے، لائٹیں نہیں ہیں، لیکن کوٹھیاں سب بنا رہے تھے. تو میں نے پھر کاوش کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی اس بات پہ قائل کی اور فزیکل طور پہ کام کروا کے ان کو دکھائے
तो इस 22 साल के अरसे में अल्लाह के फजल करम से 22 करोड़ के अपनी मदद आपके तहत गांव में काम हुए हैं, जिन साहब का इंचार्ज मैं हूँ। 182 जगह पे लोगों ने दीवारें रजा कराना तौर पे गिरा कर 5-5, 7-7, 10 फुट तक पीछे किए हैं। गांव के चौरस्ते हैं, उधर से मोटरसाइकिल गाड़ी गुजरते हुए ना रास्ते में नाली आ जाती थी ना, छींटे पड़ती थी, वो सब पे लोहे के बड़े हैवी किस्म के जंगले लगवाए थे, यानी कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर लड़कियों का हाई स्कूल में देखा तो उधर तकरीबन हाई स्कूल मैट्रिक तक है, लेकिन बच्चियाँ कोई 200 से लेकर 225 तक थी। वजह कि बुरी हालत में स्कूल था, पंखे किसी कमरे में एक पंखा था जो स्थानीय के सर के ऊपर था, बच्चों के सर पे नहीं था। इसी तरह पीने का साफ पानी नहीं था और टैंकी भी छोटी सी थी पानी वाली, जल्दी पानी ख़त्म हो जाता था। चारदीवारी भी तकरीबन 4.5 फुट तक थी, यानी उसमें भी बेपर्दगी होती थी। उस स्कूल में भी हमने 80 लाख रुपया आज दिन तक लगा दिया है। दीवारें भी 10 फुट हो गई हैं, उसमें बेहतरीन लान और इसमें क्लासरूम कुछ खुद बनवाए और बाथरूम बनवाए, यानी अभी उसमें 650 के करीब बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 लोगों को जिनके जगह नहीं थी, घर नहीं था, बाल बच्चेदार थे, वो गांव के लोगों से बात करके किसी को 5 मरला, किसी को 7 मरला, किसी को 8 मरला जगह डोनेट करके, लेकिन वो घर फिर भी नहीं बना सकते थे। इस तरह हमने वो मिलजुल के ना 14 घर भी उनको बड़े अच्छी किस्म के बनवा दी, जिसमें बिजली, सुई, गैस सारी सहूलतें मुयसर थी। गरीबों की जो बच्चों की शादियाँ हैं उसका सिलसिला भी तकरीबन साल में 8-9 शादियाँ हो जाती हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव वाले मिल जुल के ना उनकी सारी जायज़ ज़रूरतें पूरी करते हैं। कोई कहता है फ्रिज लेनी है, कोई कहता है वॉशिंग मशीन लेनी है। गांव में स्ट्रीट लाइटों का एक जाल बिछा हुआ है कि रात को जो भी गांव में आता है वो अक्सर हंसते हैं कि वो अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी की लाइट ऑफ कर देते हैं कि इतनी रोशनी है। मैंने गांव में ये पैगाम दिया था कि हम 47 से गोरों की गुलामी से तो आज़ाद हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे जेन पे वो गुलामी का सरात गए नहीं है। हमको ये नहीं पता ये मुल्क मारा है, ये गांव मारा है, ये महल्ले मारे, ये गलियां मारी, स्कूल, हर चीज़ मारी है, और हम इसमें जो भी जायज़ ज़रूरी काम जो करना चाहें ना तो कर सकते हैं। तो हर गांव के लोग यूरोप में गए हैं, किसी गांव में कमी नहीं। बड़े बड़ी आप कोठियाँ देख लें, बड़े बड़े डेरे देख लें, बड़े बड़े कीमती घोड़े इनके देख लें, पैसे की कमी तो नहीं है। सिर्फ इनकी थोड़ी सिमत चेंज करनी है कि बड़े बड़े डेरे से थोड़ा छोटा भी हो जाए, बड़ी बड़ी कोठियों से छोटी, बड़ी बड़ी शादियों से थोड़ी शादी छोटी भी हो जाए, लेकिन उसमें ये रफ़ाए आमा का भी सिलसिला चले और गरीबों के जो जायज़ ज़रूरतें हैं वो भी चले। इससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी राजी, और उनको कमी यही है कि भाई अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने काम मैंने गिनवाए हैं ना, ये पूरे साबोवाल गांव ने मेरे साथ दिया है, चाहे किसी ने थोड़े पैसे दिए चाहे ज़्यादा दिए, और उनका नाम अभी मैं इसलिए नहीं ले सकता कि उनमें अक्सर ने मुझे मना भी किया कि हमने अल्लाह के खुशनुदी के लिए दिए और हमारा नाम लेने की या अखबार में देने की ज़रूरत नहीं है, रब तो देख रहे हैं ना। और फिर अभी आस्ता आस्ता इतने सालों में जो पहले नहीं समझते थे वो भी कायल हो गए, और यानी इसीलिए तो मैं गांव में किसी जगह भी काम करवाऊँ ना तो मेरे ऊपर आज तक कोई इतराज़ नहीं है, वजह कि वो पूरा गांव ही खुश है इस तरह के कामों में। सन 2000 तो 2022 हो गए, मैं इस कब्रस्तान चला तो फजलकर में ड्यूटी की थी, तो 2000 च इस कब्रस्तान जी तुसी हूँ हालत देख रहे हो ना, इस तरह नहीं सी है। ਇੱਥੇ लोग खौफ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਵੀ से आते, सरूट भंग दरख्त इस तरह ਦੇ कोई रोशनी का इंतजाम नहीं सी, कोई पानी का इंतजाम नहीं सी, कोई जनाजागाह नहीं सी, कोई वजूखाना नहीं सी। इस कब्रस्तान की जगह जी है कोई गालबन 3 एकड़ है, जिहदे विच एक काम करदियां सानू डोनेशन जी हुई ना वो 2 एकड़ डोनेशन भी हो चुकी है। किसी कनाल दी है, किसी 2 कनाल दी है, किसी 3 कनाल दी है। वो 8-10 साबोवाल के साढ़े अजीज ने जिन्हें अपने बजुर्गों के साले सुआब वास्ते फ्री में जगह दी है। फिर असी ये सारी 4 दीवारी बना के लाइटां लवा के फिर असी वजू खाने दे विच यानी जो बोर कराया ना वो गहरा बोर कराया साफ पानी पीने वास्ते, तो जो पौधों वास्ते दूसरा बोर कराया है ताकि वो साफ पानी ज़ाया ना होवे। तो
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਂਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਹਰਮ ਦੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल। साबोवाल की गलियां कुशादा करने का सेहरा चौधरी अदील फाजिल के सर पर सजा हुआ है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का यानी उस मुसब्बिबुल असबाब ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने रास्ते खुले करवाने के हवाले से इस काम के लिए मुझे वसीला बनाया। इसके बाद मैं अपने बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ो अकरबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर सदका जारिया समझते हुए अपने मकानात में से और अपनी कीमती राज़ी से जगह छोड़ी। अब तक मुझे तकरीबन 38 घरानों की जगह छुड़ाने में कामयाबी मिली है, जिसमें से 27 घरों की दीवारों को डिमॉलिश करके जगह पीछे की गई, जबकि 11 घरों की अराजी जो कि एकड़ों में थी उसमें से तकरीबन कब्रस्तान से आगे 8-8 फुट और एयरपोर्ट वाली साइड पे 5-5 फुट जगह छोड़ी लोगों ने, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस तरह कुल मिला के अब तक 38 घरानों की जगह छुड़ाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है कि खुदारा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो बंदा लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह ताला की ज़ात उसके लिए दोनों जहानों में आसानियां पैदा करता है। ये मेरा ईमान है। अच्छा जी, एक बात जो मैं सबसे आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सबसे आखिर में इसलिए कि कहीं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए मेरे सवाब में कमी ना आ जाए। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने तकरीबन 40 लाख रुपये अपनी ज़ाती जेब से खर्च किए, जिसमें से तकरीबन 1.25 लाख रुपये इस काम के आगाज़ के लिए मेरे बड़े भाई चौधरी तनवीर फाजिल एडवोकेट साहब ने दिए। इसके अलावा चौधरी ताहिर महमूद अंजम साहब हाल मुकीम अमेरिका, उन्होंने तकरीबन 1,35,000 रुपये दिए और मज़ीद रिटायर्ड SSP चौधरी हालत साहब के छोटे भाई चौधरी माजिद नंबरदार साहब ने तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपये दिए। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट 1 सितंबर 2019 को हुई थी। मैंने 13 साल बाद वाइट वॉश करवाया, छतें ठीक करवाईं। उसके बाद लान नहीं था स्कूल में, लान बनवा के उसके चारों तरफ रास्ते बनवाए, रास्तों के चारों तरफ रेलिंग लगवा के उनकी पार्टीशन करवाई।
पौधे लगवाए, क्यारियाँ बनवा के कोई हमने 60-70 हज़ार के करीब पौधे लगवाए। 4 दीवारी सारी वाइट वाश करवाई जो कि बिल्कुल सीमेंटेड थी, उस पर मैंने सारा वाइट वाश करवाया, बल्कि वेदर शीट करवाई। मस्जिद सारी उसके कली निकलवाए, उसको साफ़ करवाया, उसके वाशरूम जो है वो ठीक करवाए, उसके अंदर वाइट वाश करवाया। ऑफिस जो था उसमें कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं था बैठने का। ऑफिस को बेहतरीन करने में मेरे साथ दिया मेरे भाई मसूद साहब हैं, चौधरी मसूद साहब वेलफेयर का काम करते हैं, गांव के अंदर भी करते हैं। उनको साथ मिला के, और कुछ गवर्नमेंट चूँकि हमारी मदद करती है, वो हर 3 माह बाद फंड भेजती है, चाहे वो थोड़ा फंड होता है, लेकिन हमने कुछ अपनी मदद आपके तहत मिलके ये सारा काम हमने शुरू किया। स्कूल में अभी भी काम की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को हम हमेशा यूनिफॉर्म लेके देते हैं, शूज़ लेके देते हैं, सर्दियों में जर्सियाँ और चादरें उनको प्रोवाइड करते हैं। इस दफ़ा रमज़ान में चौधरी मसूद साहब ने एक राशन पैकेज का इफ्तिताह किया, 5 लाख का राशन ख़रीदा, और कोई 200 घराने थे जिनको हमने वो राशन तकसीम किया। जो हमारा तालीमी रिकॉर्ड है तो हमारा तकरीबन 100% रिज़ल्ट आता है। जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो उस वक्त बच्चों की तादाद तकरीबन 276 थी, अब हमारी तकरीबन 500 तादाद है। या मुहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल हुदाई, या मुहम्मद नूर मुजस्सम। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाहुदा, खल दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहले साबोवाल ने सन 2000 में 14 मरले मुश्तरका अराजी शामलाट दे पर डिस्पेंसरी तामीर करके महकमा हेल्थ के हवाले कर दी। जी, मैं गुलाम रज़ा साजिद, सीनियर फार्मास्टिशियन। यहाँ मेरी पोस्टिंग 2000 में हुई जी। कुछ मेडिसन तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं मंथली, तो दूसरी मेडिसन ये जो मसूद साहब, जो नदीम लाय साहब, इनकी कमेटी बनी हुई है हेल्थ की, ये मुझे डोनेट करती हैं। एम्बुलेंस सर्विस है हमारे पास, वो भी गाँव वालों की तरफ से डोनेट की गई है 24 आवर्स के लिए। डेली पेशेंट अबाउट राउंड 35-40 के अबाउट राउंड मैं देखता हूँ। गांव के वस्त में मरकजी जामे मस्जिद के करीब 90 साल पुराना एक दारा है जो पहले बड़ी ख़राब हालत में था, जिसे चौधरी मसूद औरंगज़ेब ने गांव वालों की मुशावरत से बेहतर बनाया और वहां बच्चों की दीनी तालीम के लिए मदरसा बना दिया। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मगरिब से इशा तक बच्चों को जो है वो कुरान पाक की तालीम दी जाती है, जिसमें मदनी कायदा, नाजरा, कुरान पाक, तजवीद के साथ, किरात के साथ जो है वो सिखाया जाता है, तिलावत, नात शरीफ, और उसके अलावा नमाज जनाजा, ईमान की सिफ़तें, दुआएं वगैरह, मसनून दुआएं और कलमे और दीगर जो है नमाज का अमली तरीका। माशाल्लाह 60 से 70 के दरमियान जो तादाद है बच्चों की, वो माशाल्लाह यहाँ पर नाजरा, कुरान पाक, मदनी कायदा और जो है वो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर 3 हाफिज़ साहब जो हैं वो सैयद जुनैद अत्तारी साहब, हाफिज़ जमशेद अत्तारी साहब, हाफिज़ शिराज अत्तारी साहब जो हैं माशाल्लाह रोज़ाना मगरिब तक इशा बच्चों को पढ़ा। इसके अलावा दिन के औकात में खुशी गमी के इज्तिमा के लिए भी ये दारा इस्तेमाल होता है। गांव में कोई तनूर नहीं था, लोगों को इस्लाम नगर जाना पड़ता था, तो दारे के एक कोने में तनूर भी लगा दिया गया। दारे के साथ ही हुकूमत ने 10-11 साल पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था, मगर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी चौधरी मसूद ने ले ली। उसकी बिजली का बिल और मुरम्मत वगैरह, प्लांट का फिल्टर हर माह तब्दील करवाते हैं। यहाँ से रोज़ाना 200-250 लोग साफ़ पानी हासिल करते हैं।
ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 125 ਤੋਂ 150 ਜਾਨਵਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਘੋੜੇ, ਭੇਡਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਤਕਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੜਾਈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ तो मेरे ख्याल झगड़ा लड़ाई किसी घर नहीं या किसी जानवरों भी नहीं होता जी। साबोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول गांव के नौजवान भी खिदमत हल्क के कामों में पेश हैं। इसमें चौधरी मसूद साहब का एडवोकेट साहब जो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रोल है पूरे साबोवाल में। साबोवाल की अगर पहचान है तो माशाल्लाह पूरे गुजरात में तो चौधरी मसूद एडवोकेट साहब उनकी वजह से पहचान है। साबोवाल में फलाही कामों को उजागर करने में सबसे बड़ा रोल जो उनसे चौधरी मसूद रंगसेब साहब का है, जो हमारे नौजवानों के लिए एक जो सा रोल मॉडल है। जी ये हमारी जामिया मस्जिद साबोवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर अल्लाह पाक ने एक सबसे बड़ा जो हमें चीज़ दी है कि फ़िरका वारियत से पाक। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरेलवी देवबंदी या अहले हदीस कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। गाँव की मुमताज़ शख्सियात में शामिल हैं गांव में सारी सियासी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। सारे लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप तहत अपने गांव को मॉडल विलेज बना दिया है और पूरे ज़िले के लिए एक मिसाल कायम कर दी है।